अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विसाख मिलन द्वारा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन, ज़िलहज दा महीना कुर्बानी दा महीना और कुर्बानी भी इहो जी जितों को सर को बहुत सारे पैगामात मिलते हैं। ईसार दा कुर्बान थीवन दा हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तारीखी वाक़या और उनके बाद सारी ज़िंदगी किते मुसलमाना किते एक पैगाम है और फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है, साकू क्या करना चाहिए। क्या ईद कुर्बान के मौके के उत्ते लोगों के सामने वड्डे वड्डी कीमती जानवर घिन के कुछ ज़िबा करके उनका जड़ा गोश्त है वो घर में रखने तकसीम करने या उनके अलावा पूरी जिंदगी दे साढ़े ई कुर्बानी के वाक़े दे क्या असरात मुरतब थींदे लोगों को क्या करना चाहिए और इहदे नाल नाल इस्लाम का क्या हुक्म है। ये है सारे अज के प्रोग्राम का मौजू। मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन माहिर तालीम और तुहारी जानी पहचानी शख्सियत प्रोफैसर अकरम हुरैरी साहब तो आपको असां जी आयां को आदे हैं तो तशरीफ घन आए और फ़लसफ़ा कुर्बानी के उत्ते अज गुफ्तगू करेसूँ। सारे दूजे मेहमान मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन हैं जनाब मुफ्ती गुलाम यासिन साहब। मुफ्ती साहब खुश आमदीद। हुरैरी साहब दसे सो कि ये जड़ा फ़लसफ़ा कुर्बानी है ये ज़िलहज दा महीना है इंदे विच कुर्बानी करन दा हुक्म क्यों आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहलू तो असां कुर्बानी के मफहूम नूं समझूं कि कुर्बानी क्या है। तो कुर्बानी दा लफ़ज़ अरबी मुहावरे दे विच उत्थां बोलिया वेंदा है जित्थां मकसूद होवे कि इस दे ज़रिए नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रज़ा हासिल कर सके। सही। मुख्तलिफ फ़ुक़हा ने भी इनकी तारीफ़ मुख्तलिफ अंदाज़ नाल कीती ने। मिसाल के तौर पर इमाम जस्सास रहमतुल्लाह अलैह इनकी तारीफ़ करेंदे कि अल कुर्बान मा यक़सुदु मिन कुर्बतिन इलल्लाहि मिन आमालिल बिर्र कि कुर्बानी वो अमल है जिंदे ज़रिए नाल हर नेक अमल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जड़ा रज़ा हासिल की। हुण फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है। ये तारीखी पस मंज़र साढ़े सामने है पिया कि सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह की राह दी थी तो उस ज़रिए दे विच ये जानवरों की कुर्बानी जड़ा सुन्नत इब्राहीम ठहरी। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्ले पूछा गया तो आप ने यो फरमाया कि तुहाडे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हुण इत्थों हासिल क्या होंदा है जिन्होंने असां आखदे ने कि फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है। हुण कुर्बानी का मौसम आंदा है यानी ईद कुर्बान जिल्ले आंदी है असां अपने जानवर खरीदते हैं हर बंदा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक और बाज़ औक़ात इहदे विच सिचुएशन ये होंदी है कि जानवर खरीदण दे उत्ते एक दौड़ लग पैंदी है जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मंशा क्या है कि इंसान की दौड़ जिहड़ी वो तकवे दे हसूल वास्ते होवे ना कि जड़ा तां उनकी कीमत के लिहाज नाल उनके ज़ाहरी जिस्म जुस्सा के लिहाज नाल वो इंसान की दौड़ होनी चाहिए। हुण हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जड़ा कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया वो भी इस कुर्बानी के फलसफे नूं इस तरह नाल जड़ा तां आया करेंदा है कि लन यनाल अल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कि ज़ाहरी जिस्म जुस्सा जानवर का देखण वाले उनकी कीमत नूं देखण वाले वो ये चीज़ अपने जहन रखन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक ना तो उनका गोश्त वैसी ना उनका खून वैसी बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल के जरिए नाल देखना ये चाहते हैं कि तुहाडे दिल दे विच अल्लाह नूं राज़ी करन दा ते अल्लाह दा कुर्ब हासिल करन दा। बड़ी सोहनी गल कीती है हुरैरी साहब। मुफ्ती साहब ज़िलहज दा महीना है और हज भी मतलब महीने दे विच अल्लाह की तरफों आया और हज दे जिथा बहुत सारे मनाजिल हैं मनासिक हैं उथा कुर्बानी का भी है। हज के बारे क्या फरमाते हो कि इंदे मतलब है कि आम आदमी जो वेले हज कर गिंदे उनके बाद क्या तब्दीली आनी चाहिए। एक दुनियादार आदमी जो वेले एडी दूर सफ़र करके वेंदे और उतों जो वापस आते अस देखते हैं कि बेशुमार लोग जिमें वेंदे बस एक लफ्ज़ जो हाजी का इजाफा थी वेंदे इंसान क्या तब्दीली आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। यकीनन हज एक अहम फरीज़ा है जो कि मुसलमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लाज़िम किया है। हर फ़र्ज़ को अदा करने के बाद इंसान के अंदर तब्दीली आती है जब वो उसको अपने दिल से अदा करता है। फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद एक वक्त तक उसके असरात मुरतब यकीनन एक मुसलमान पर रहते हैं। इसी तरह जब कोई शख्स हज करने के लिए जाता है तो उस पर भी उसके बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं उसके किरदार में गुफ्तार में तकवा में तहारत में उसके आमाल में। ये सारे जो उसके मामूलात होते हैं अल्लाह के घर में जाने के बाद कुर्बानी और ईसार का जज्बा करने के बाद वो ये सारी चीज़ें जब कर लेता है तो उसके बाद
اس کی زندگی پر اس کے اتنے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں جب یہ قبول ہو جائے حج. یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ ہاں اگر انسان تبدیل تھی ویندے. جی انسان اگر اچھا یہ دسے سو کہ جو کہ حج دے جڑے مختلف مناسک ہیں ٹھیک ہے نا ان دے وچ قربانی دی بڑی اہمیت ہے کہ تساں قربانی لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے نا. اور جڑی حج دی قربانی وہ بالکل مختلف ہے. وہ اساں اپنے گھراں جائے دیتے ہیں وہ اتھوں دا الگ ہے. اتھاں یہ ہے کہ وہ جڑا گوشت ہوندے وہ مختلف ممالک کو بھجوایا ویندے غریب لوگاں تک. یہ زیادہ بہتر انداز نہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ویسے تو قربانی یہاں پر ہو یا قربانی مکہ میں ہو اصل جو مقصد ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ہے احراق دم، خون بہانا. گوشت کھانا، گوشت دینا یہ بھی ایک ثواب کا کام بے شک ہے، لیکن قربانی کا اصل مقصد ہے احراق دم، خون بہانا. تو وہ مقصد یہاں بھی حاصل ہوتا ہے، وہ مقصد وہاں بھی حاصل ہوتا ہے. اور پھر وہ قربانی کا گوشت جس وقت دوسرے ممالک کو بھیجا جاتا ہے، غرباء مساکین میں، فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے یقیناً. اوندا اصل مقصد پورا تھی ویندے. جی اصل مقصد. اچھا حریت صاحب یہ جڑی گال مفتی صاحب آدھے پہ ہن کہ گوشت کھاونا یا گوشت تقسیم کرنا اصل مقصد کوئی نہیں، لیکن کیا تساں دے دے پہ ہو کہ سادہ مجموعی طور تے اساں اپنے معاشرے کو جڑے ویلے دے دے ہیں کہ جڑا بندہ قربانی کریندے وہ مقصد کو پورے طرح نہیں اتردا پیا. وہ بہت سارا حصہ تے اپنے کول گھر رکھندے یا اپنے قریبی عزیز و اقارب کو جڑے مسکین ہیں جڑے سارا سال انتظار کریں دیں کہ سب کو گوشت مل سی ایسا خاصوں جڑے سارے حالات ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ہے یہ ول کیویں مقصد پورا تھی جی قربانی دا صحیح مقصد جڑا پہلو دسایا ہے کہ وہ ہے تقوی. ہن اساں اپنے ضمیر کو پوچھنا چاہسوں کہ اساں گوشت نو اپنے کول سمیٹ کے رکھ لوں تے ادے نال تقوی حاصل ہو سی یا وہ گوشت اساں لوگاں تک غرباء مساکین تک تقسیم کرے سو تو ود سانوں تقوی حاصل ہو سی. یقیناً ادا یہ بنیادی مقصد دے نال یہ ثمرہ ہے بھی ہے کہ اگر اساں وہ جڑا گوشت حاصل کیتا ہے اس جانور دا وہ اچھا اور جڑا وہ الگ نہیں کر کے اپنے واسطے مخصوص کر لیا ہے بلکہ انہوں سارا مکس اپ کر کے اپنے قریبی محلے والے لوگوں واسطے عزیز و اقارب واسطے اور بالخصوص غرباء مساکین تک لازمی پہنچانا چاہیے. اچھا ہوں یہ جدید جڑا الیکٹرانکس دا دور آندا رہندا ہے، فریجاں آ گئی ہیں اندے نال ٹھیک ہے اندے چ کوئی ممانعت نہیں کہ اساں ذخیرہ نہیں کر سکتے. اچھا ممانعت کوئی نہیں. جی بالکل کوئی ممانعت، لیکن یہ اندے جڑا تھا وہ آدھا نا کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنا تسا کرو، لیکن یہ نہیں کہ اپنے محلے دے وچ قریبی جڑے قرب و جوار دے لوگ ہیں وہ بیچارے محروم رہن. ہن میری اپنی آبزرویشن آندا ہے کہ عید قربان دے اوتے بعض اوقات ایسے گھرانے بھی ہیں جنہوں نے صرف ایک دفعہ گوشت مل سکتا ہے، یعنی وہ 3 دن عید دے ہن پہ اندے جانور بے تحاشا قربان ہوندے ہیں. ایک محلے دے وچ کئی جانور جڑا قربان ہوندے ہیں اور اس محلے دے وچ اگر 20 افراد جڑا اس گوشت تو محروم رہ بن میرے خیال ہے قربانی دا نہ تو اوندا فلسفے دا بندہ پورا اتردا ہے، نہ اون دے مقصد نو حاصل کر سکدا ہے اور نہ ہی اون دے ثمرے جڑا نا حاصل کر سکدا ہے. اچھا مفتی صاحب قربانی دا مقصد اوندا ثمر اثر اوندا جڑا ہے روح یہ تے ہیں بڑیاں اہم اشیاء نا. یہ دسے سو کہ کنہاں لوگاں دے اوتے قربانی واجب ہے، وہ کیڑے لوگ ہیں جڑے تو مستثنا ہیں؟ فقہا نے اس بارے 4 شرطاں بیان کی ہیں. الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم موقر مقیم. قربانی اون شخص دے اوتے واجب ہے جڑا آزاد ہوئے، مسلمان ہوئے، مقیم ہوئے تے دولت مند ہوئے. اچھا دولت مند دی میں وضاحت کرے ساں کہ کتنا دولت مند ہوئے. ان دے بارے فقہائے کرام بیان کرنے کہ 7.5 تولے سونے دا مالک ہوئے یا 52.5 تولے چاندی دا مالک ہوئے. اج کل دے حساب نال اگر ان دے کول 52.5 تولے چاندی دی نقدی موجود ہے تقریباً 65-66 ہزار بڑھ دیے 1250 تقریباً. اچھا اتنی نقدی دا اگر وہ مالک ہے، اتنا اندے کول سامان تجارت موجود ہے تو اندے ہوتے قربانی واجب ہے. اچھا مقروض آدمی کی تے کیا حکم ہے اسلام کی طرف؟ ایک شخص مقروض ہے، فرض کرو اندے کول 2-3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ہے پیا، صحیح، مگر اندے ہوتے قرضہ اتنا ہے کہ اگر وہ قرضہ مستثنا کریں دے، قرضہ اپنا لہیں دے تے اندے بعد اندے کول نصاب زکاة دا قربانی دا بچ دے، یعنی میں ہوں دسائے جڑا 65-66 ہزار اندے ہوتے قربانی واجب ہے. اگر قرضہ لہاون دے بعد
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਿਬ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੁਸਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਯਾਦ ਪਰ ਤਕਵਾ ਜੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮੂਦੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤਕਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲਹਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਦੇ ਹਾਂ ਲੋग ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਲ ਉੱਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਥींदी ਹੈ ਇਜਤਮਾ ਥी वेंदे ਅੱਛਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 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 ਬੱਕਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਮੂਦੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਨਮੂਦੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥी वेंदे ਯਕੀਨਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਵੈਸਨ ਅਜ਼ਾਬ ਆਸਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਮੂਦੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਆਵੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਮੂਦੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜੂਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਯਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਜਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਦੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਰਚਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਇਖਤਸਾਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਬਸ کہ قیامت الڈے جڑا ترے لوگ کھڑے کیتے ویسے مجاہد ہو سی سخی ہو سی اس طرح اہل علم ہو سی انہوں کو پوچھا ویسی انہاں ساری نعمتاں دا لیکن کیا ہے کہ اس دے باوجود جڑا انہوں نے جہنم میں سٹے ویسی اور وجہ کیا ہو سی کہ تساں یہ سارا کچھ اس واسطے کیتا ہے علم نو پھیلایا ہے سخاوت تساں کیتی ہے تساں جہاد فی سبیل اللہ کیتا ہے تو لوگاں اپنی شہرت تے نمود و نمائش واسطے کیتا ہے لہذا تساں لو انہاں کول ون کے اجر میرے کول تواڈے کول اجر نہیں ہے۔ حدیث مبارک بڑے ہی سخت الفاظ ہیں کہ ثم امر به فصحب على وجهه عن النار کہ منہ دے بل انہوں نے چاہ کے جہنم میں سٹ دیتا ویسی یعنی ادھر معلوم ہویا کہ انسان دا عمل جڑا ہے وہ چاہے ظاہری طور تے کتنا وڈا ہی کیوں نہیں لیکن اگر ان دے وچ اللہ رب العزت دی رضا دا حصول کہنی اور او اللہ رب العزت دے احکامات دے مطابق کہنی تابع کہنی تے ان دے اجر دی امید اس اللہ رب العزت کو رکھوں تے ان دے شک و شبہ بھی ہے۔ لہذا کلیئر سچویشن ہے کہ اساں چاہے چھوٹا جانور ذبح کر لوں کم قیمت والا ذبح کر لوں لیکن یہ کہ اللہ دی رضا دے مطابق احکامات الہی دی تابع ہوئے تائیں اساں قربانی دی صحیح روح نو پہنچ سکتے ہیں دے فلسفے نو۔ اچھا مفتی صاحب یہ جڑی گال آدھے پہ کہ چھوٹا جانور کی جو ہونا چاہیے تھے قربانی کی تاکہ جو مفتی ہو تاکہ زیادہ علم ہو سی کہ ایک عام آدمی جو کوئی علم کوئی نہیں کہ جانور کی جو ہونا چاہیے تھے قربانی کی تھے ان دے بارے دسے سو۔ چار طرح دے جانور ہیں جنہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے۔ اچھا ایک الارجا ارجا اون جانور کو آدن جڑا لنگڑا جانور ہوئے جیندہ لنگڑا پن ظاہر ہوئے چل دیوں ہیں لنگڑاں دا ہوئے صحیح وہ قربانی دے قابل کوئی وہ قربانی دے قابل کوئی نہیں۔ دوجا الاورا جڑا بھینگا جانور ہے جیندہ بھینگا پن ظاہر ہوئے واضح ہوئے نظر آندہ ہوئے۔ اور تریجا جانور ہے المریضہ الذی یبین مردہا جیندہ مرض واضح ہوئے پتہ چلتا پیا ہوئے کہ یہ بیمار ہے کوئی بھی بیماری ہوئے جیڑی ان دے اندر ایپ پیدا کریں دی پی ہوئے کوئی بھی کو بخار ہوئے یا جانوری دے جنہاں بھی بیماریاں ہیں۔ اور چوتھے قسم دا جانور ہے الاجفا او جانور جیڑا اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ ان دے ہڈیاں دے اندر میخی ختم تھی چکی مطلب ہے کہ ایک بے عیب جانور ہونا بے عیب جانور ہونا چاہیے مطلب ہے چلدا ہوئے تو نارمل ہوئے اور ان کو بیماری نہ ہوئے۔ دیکھو کتنی سونی گال ہے اسلام دے وچ کہ تو ہاں جڑی قربانی بھی کریں دے پے ہو نا وہ بھی بے عیب ہونی چاہیے بے عیب ہوئے خوبصورت جانور ہوئے۔ حدیث شریف ہے چاندے حضور علیہ السلام جس طرح دے جانور دی قربانی کرنے ہن کبشین املحین اقرنین موجعین واہ 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 حضور علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے ذبح فرمینے ہن جنہیں جیڑے سنگ والے ہونے ہن چت قبرے ہونے ہن چت قبرہ جانور خوبصورت ہوندے بالکل چت قبرے ہونے ہن اور دوہے جانور نر ہونے ہن خسی ہونے ہن تے انہیں جانوریں دی آپ قربانی فرمینے ہن تا اگر این سنت تے عمل کریں ہوئیں یہ جو خوبصورت جانور خریدے ونجن تا سنت تا ثوابی علیحدہ مل سی اور جانور دی قربانی دا سی۔ اچھا پروفیسر صاحب ایز حریری صاحب دسیے سو کرونا دا موسم ہے اور حکومت کی طرف بڑا مطلب ہدایت نامہ جاری تھے کہ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਜਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਜਤਮਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਘਿਨ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਬਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤਿੱਬੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ SOP ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀ احتیاطی ਤਦਾਬੀਰ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ احتیاطی ਤਦਾਬੀਰ اختیار ਕਰੇਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ رہا کہ کرونا دا سیزن ہے ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کو جڑا دعا بھی منگی ونے، زیادہ زیادہ احتیاط جڑا کیتی ونے۔ باقی ایک قربانی جڑا تا ایک بہت بڑا جڑا صدقہ بھی ہے پیا، گو کہ یہ واجب ہے پیا، لیکن جتنے بھی واجبات ہیں وہ بھی صدقات ہیں جن پہ تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے انہاں دے ذریعے نال اللہ رب العزت یہ ساری بیماری جڑا تا رفع فرما دے، دور فرما دے۔ تو حکومتی SOPs دا میں تو مکمل طور تے جڑا تا اس فیور ہے کہ انہاں دا خیال رکھیا ونے، کیونکہ ان انسان افراتفری تو بچ سکتا ہے۔ اگر ایک فیملی اگر متاثر ہو ویندی تو اس فیملی کی وجہ تو کئی ساری فیملی متاثر ہوندی، لہذا وہ بہتر نہیں کہ احتیاطی تدابیر جڑے اختیار کیتی ونن۔ لیکن ٹھیک ہے اگر وہ اجتماعی دے لحاظ نال قربانی کرنا بہتر ہے پیا، اور طبی ماہرین انہوں آدن کہ وہ زیادہ بہتر ہے پیا، تو ایک الگ حلقہ بنا کے اتھائیں جڑا تا ذبح کر لے ونن جانور، اور اس بعد اپنے گھریں لے آیا ونے اور تقسیم کر دیتا ونے، ان زیادہ دیر جڑا فریز نہ کیتا ونے، تلاش کیتا ونے۔ بلکہ انہاں دیاں دے وچ ساری ہمدردی ہور ود بننی چاہیے کہ سارے محلے دے وچ جڑے بھی غربا حضرات ہیں جنہاں دے حالات خراب ہیں بہت زیادہ انہاں تک جڑا تا اپنی قربانی دا حصہ جڑا پہنچاؤں، تاکہ اچھا مفتی صاحب یہ بڑی اہم گل آتی پین کہ مستحق لوگوں تک زیادہ تو زیادہ لوگوں تک یہ قربانی دے جڑی بھی نعمتاں ہیں مختلف حصے ہوندے، جویں ایک بھی وڈے جانور دے وچ بہت سارا گوشت ہوندے، اون دے پائے سیری کھال، یہ تے اپنی جہاد اتے رہ گیا۔ بطور عالم دین تساں کیا سمجھتے ہو کہ این دفعہ جویں چھوٹی عید دے تے عید الفطر دے تے ایک SOP آئی کہ نماز پڑھن لگے وقفہ ہونا چاہیے، نماز عید دے بعد گلے نہیں ملنا چاہیے، اور جویں مطلب اساں چھوٹی عید دے تے اساں کوشش کیتی ہے، این دفعہ زیادہ ضرورت ہے۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ ہن کرونا دا زور گھٹدا پے، اور اگر گھٹدا پے تو ان دے وچ اگر یہ نہ تھیوے کہ اساں عید الاضحیٰ دی خوشی دے وچ ول کٹ کروں اور خدا نہ خاصا کوئی وڈا نقصان تھیوے، کیا فرمیندے ہو کہ سب کو کیا کرنا چاہیے این عید دے تے؟ شرعی نقطۂ نظر دے نال SOPs دے تے عمل کرنا کوئی قباحت نہیں رکھدا۔ سارے مفتیان کرام دے تے متفقہ فتویٰ دے چکے ہیں، تمام مفتیان کرام۔ اگر اساں اپنے طور دے خود اپنی من چاہی شریعت سمجھوں اور بڑھاؤں، شریعت من چاہی نہیں ہوندی، من چاہی نہیں ہوندی، جڑے مفتیان کرام او باریک بینی دے نال شریعت دے اندر گہری نظر رکھ دین، انہیں جب متفقہ طور دے فتویٰ دے دیتے، اساں ہن اپنی خواہش دے نال، اپنی طلب دے نال، اپنی چاہت دے نال یہ چیزاں خود اپنے واسطے متعین کروں، یہ مناسب کوئی نہیں۔ SOPs دے پورا عمل کرنا چاہیے ہے، جی میں فاصلے دا SOPs دے بارے حکم ہے، اسی طرح جی میں گلے ملان دے حوالے نالے، ماسک پاون دے حوالے نالے، ایک بے دے نال دور کھڑا ہو کے گفتگو کران دے نالے۔ اچھا تساں کیونکہ ایک باقاعدہ مفتی ہو اور مسلسل مسجد وچ موجود ہوندے ہو، کیا ہون لوگ وہ پابندی کریندے پن کرونا دی مطلب موسم دے وچ، یا مطلب ہے کہ نارمل تھی گن؟ اصل چیز یہ ہے کہ کچھ مساجد ہیں جنہیں دے اندر ہون بھی SOPs دے مکمل طور دے پابندی کیتی ویندی پئی ہے۔ اچھا کچھ مساجد ہیں، لیکن کچھ دے وچ بے احتیاطی ہون کیتی ویندی پئی ہے، کیونکہ ایک تاثر پہلے زیادہ ہے، میڈیا دے عام ہے، لوگ ایک بے کو زیادہ تو زیادہ ای حوالے نہ ڈسکس کرنے ہیں تے دسنے ہیں بھئی اج او کو کرونا تھی گئے او کو تھی گئے تا او ایک بے دے نال او جڑے ویلے انہیں دی تھیندی ہے تو احتیاط کرنے ہیں۔ اج کل این دی اے چونکہ تاثر آن پہ کہ گھٹ گئے لوگوں دے ذہن دے وچ بھی یہ آ گئے، بلکہ ڈاکٹرز میں چونکہ ایک شعبے دے نال منسلک ہسپتال دے وچ ہونا، تو میرے کو بار ڈاکٹرز آدھے ہیں کہ تساں اعلان کرو لوگ SOPs دے عمل کریں، لوگ بے احتیاطی کریں دے پن، بار میرے کو ڈاکٹر میں بار اعلان کریں۔ تساں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جڑا ملتان ہے پرویز الہی اتھا مسجد دے وچ پیش امام ہو،
ਤੇ ਉੱਥਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੇ ਸੋ जी बिल्कुल ताकि लोगों को फॉलो करने च आसानी थी वे देखो असां अपने तौर ते अगर कोई चीज़ मुतयन कर गिनो कि साको कुछ नहीं थींदा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੋ 50-60 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਸਹੀ ਐਸਓਪੀਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆਨੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕहीं ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ कहीं दी कोई चीज़ घिन के इस्तेमाल नहीं करनी एक दूजे को दूर रावणे गुफ्तगू करें एक दूजे को दूर रावणे मुकम्मल तौर ते SOPs दे अमल थी ना पे अच्छा अकरम हुरैरी साहब ये दसी सो कि जिवें आदा आख्या वेंदा पे कि जानवर जिहड़ा है ना वो खरीदारी करन लगे भी कोरोना मतलब तुसां अपने घर घिन के आ सकदे हो या जिहड़े वेले कोई ज़िबा करे सो उन वेले भी उत्था रश ना करो अगर कोशिश करो कि इहो चीज़ां ते करो कि जिथा मतलब लोगों दा आमण मंजण ना होवे ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨ ਵਬਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਦਤ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਂਦਾ ਪਈਏ ਤੇ ਇਹ ਇਮਕਾਨਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਵੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਣ ਵੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ ਪਏ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ SOPs ਇਹਨਾਂ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ और आने वाले एक दूसरे हैं पे और ईद अल डे में ईद तो अगले डे में लोग खरीदारी करेंगे तो मैं तो उन्होंने अक्सर मुकम्मल एहतियात करन अपने दस्ताने जी अपने दस्ताने पा के बनन मास्क पा के बल्कि जेड़ा घर दे विच ज़िबा करन किते आंदा पे तो घर भी ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਛੁਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीती वञनि बाकी रहा कि इन्होंने वबा जीअं अलहमदुलिल्लाह असां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक नाल हलाल गोश्त असां अपने घर लियांदे रहे हैं बाकायदा ज़िबा भी होंदे रहे जानवर तो अल्लाह का फजल है और शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हां दे ज़रिए नाल जिहड़ा इस वबा नूं मुंतकिल नहीं किया और ना ही कोई इहो जी आरा हाल तक तिब्बी माहिरीन की तरफों आईन पईयां लेकिन फिर वल जिहड़ा सानूं एहतियाती तदाबीर पूरी इख्तियार करनी चाहिए मुफ्ती साहब प्रोग्राम का वेला मुकदा पे क्या पैगाम देना चाहो महीने के बारे जिलहज और कुर्बानी का जोड़ा फलसफा है वो क्या है कि लोगों को क्या सबक गिनना चाहिए कुर्बानी का फलसफा तकवा है असल मकसूद है तकवा इख्तियार करना नमूद और नुमाइश तो लोग दूर रहें और वैसे भी ये कोरोना का माहौल है वबाई अमराज के फैलन का ज़्यादा ख़तरा है तो लोग नमूद और नुमाइश गैदरिंग करन और इन्हें चीज़ें तो दूर रहें कोशिश करें कि मंडी दे विचों अगर जानवर घिनना भी है तो एक बंदा वन के घिने ज़्यादा लोग कट्ठे थी के ना वजन और जिथा ज़्यादा जमघटा है जानवरें दे खरीदण दे हवाले नाल उथा के ना वजन और इवें ही कोशिश करें कि असल उन्हें दा मकसद जड़ा है वो इहराक दम ही होवे जड़ा कुर्बानी का मकसद है और उनके बाद यह है कि कुर्बानी का जानवर का जड़ा गोश्त है वो 3 हिस्से दे विच तकसीम करें एक हिस्सा अपने इस्तेमाल च गिनावें एक हिस्सा वो फुकरा मसाकीन दे विच तकसीम कर देवें ते एक हिस्सा अपने हमसाए अहबाब को सोनी गाल है अच्छा प्रोफेसर साहब ये दसे सो कि हदीस नबवी है सफाई निसफ ईमान है जी आइलाशां जड़ा होंदन कुर्बानी दी असां अपनी गली दे विच छड्ड देने आ घर दे बहर पए होंदन वो जिहड़ी मतलब इहदा असल रूह है कि तकवे दे नाल मतलब तुसां अपने इर्द गिर्द दे इलाके को मुहल्ले को साफ रखने ये ना होवे कि लोग नफरत वाले पासे चले वजन उनके बारे क्या जी बिल्कुल ईद का दी खुशी का दी है और इस साडे अमल अपने ज़ाती अमल नाल भी इज्तमाही अमल नाल भी खुशियां ही बिखेरनियां चाहिए मुआशरे दे विच बाकी रहा कि कुर्बानी असां वाकई एक बहुत वड्डा नेकी का अमल करें और उस तो बाद जिहड़ा तां लोगों नूं गाली करने वास्ते मौका दे देने और यानी आलाइशां जिवें तुसीं जिक्र करें तो जानवर दियां वो असां गली फेंक देने खून जिहड़ा उवें ज़िबा करें तो वो गली दे विच पी आउंदा है यानी वो स्मैल जिहड़ी है वो ताफुन बन के लोग गुजरते लोग जिहड़ा उन्हां नूं तकलीफ देंदी है ते मुसलमान का कम नहीं है कि वो तकलीफ दे कहूँ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा मुसलमान की तारीफ इस लिहाज नाल भी फरमा छोड़ी है कि मुसलमान तो इहो जिहा होना चाहिए ना उहदे हथ नाल कहूँ तकलीफ पहुंचे तो ना उहदी ज़बान नाल बड़ी सोहनी गाल है कि मुसलमान इहो जिहा होना चाहिए कि जिहदे हथ नाल जुबान नाल अमन नाल कहीं को शिकायत और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए
اور فلسفہ قربانی بھی ایو ہے تقوی لوگوں دے نال احساس اور رکوع ونڈ کے کھاؤ اور یہ ہے سارے آج دے پروگرام دا مجموعی پیغام اور ان دے نال سارے آج دے پروگرام دا ویلا مکتب ہے میں شکر گزار ہوں پروفیسر اکرم حریری صاحب توارا جناب مفتی غلام یاسین صاحب توارا تساں تشریف گھن آئے اور بڑے خوبصورت موضوع دے تے بڑی شاندار گفتگو عنایت کی تھی اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت دے سو سونے اللہ دے حوالے